परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर शतकोटि प्रणाम। समस्त अपा भाई को मोर वंदे मातरम प्रणाम। एमितिका भाग्य मिली जाओ थाओ साथे, एमितिका भाग्य मिली जाओ थाओ साथे, बीती जाउथिबो आमर जीवन, बीती जाउथिबो आमर जीवन, मांकर साथे साथे हो, मांकर साथे साथे, एमितिका भाग्य मिली जाओ थाओ साथे, बीती जाउथिबो आमर जीवन, मांकर साथे साथे हो, मांकर साथे साथे, हासे खेली तांकरी साथी, बीती जाउथिबो ए जीवन, हासे खेली तांकरी साथी, बीती जाउथिबो ए जीवन, तांकरी हाथ धरिण सदा, तांकरी हाथ धरिण सदा, हे जाउथिबो धन्य हो, हे जाउथिबो धन्य, आनंद अपार महिमा जाहर, आनंद अपार महिमा जाहर, जाहंकर हाते सकल भंडार, पाराबर ओह पाराबर, जाहंकर लगी जीवन यात्रा रे, हेबु आमे महियान हो, हेबु आमे महियान हो, हेबु आमे महियान, एमितिका भाग्य मिली जाओ थाओ साथे, बीती जाउथिबो आमर जीवन, मांकर साथे साथे हो, मांकर साथे साथे, सुमधुर सुरे गाइबु रे आमे केवल तांकरी संगीत, सुमधुर सुरे गाइबु रे आमे केवल तांकरी संगीत, नाची गाई तांकरी साथे, नाची गाई तांकरी साथे, हेउथिबो कृत्य कृत्य हो, हेउथिबो कृत्य कृत्य, आहा की मधुर जाहंका से सुर, आहा की मधुर जाहंका से सुर, से सुरई अछि सबुरी जीवनर सात सुर, ओ सात सुर, ए जीवन वीणा तांक हस्ते बाजी, ए जीवन वीणा तांक हस्ते बाजी, हेबु आमे महियान हो,
ହେବୁ ଆମେ ମହିୟାନ, ହେବୁ ଆମେ ମହିୟାନ। ଏମିତିକା ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଯାଉ ଥାଉ ସାଥେ, ଏମିତିକା ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଯାଉ ଥାଉ ସାଥେ, ବିତି ଯାଉଥିବ ଆମରି ଜୀବନ ମାଙ୍କର ସାଥେ ସାଥେ, ହୋ ମାଙ୍କର ସାଥେ ସାଥେ, ହୋ ମାଙ୍କର ସାଥେ ସାଥେ। ମା एक भक्ति आत्मोत्सर्ग मांकर साथे साथे रहिबा एपरि एक परिवेश रे अपांक मो धन्यवाद जनाउछि। प्रति रविवार अपराह्न 4टारे श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्रानुकूल्य रे एक ग्रंथ आलोचना होइछि। परम प्रभु श्री अरविंदर से ग्रंथ द ह्यूमन साइकल मानव युग चक्र तार आज आलोचना हम पृष्ठा 16 तार पृष्ठाटी मु पठेछि ग्रुप रे आपण माने देखि पारबे। बहुत सुंदर भाव रे प्रभु एठी लिखुछंदी जे जेतेबेले मनुष्य तार समाज को पढ़िला से तार विवेक बुद्धि खटाई आग प्रथमे कन्वेंशनल जो पारंपरिक प्राणी की रही जोटा कि आज आलोचना हम टिके पढ़िनी इंग्लिश टा। Yet the truths which Europe has found by its individualistic age covered by only the first more obvious physical and outward facts of life. Only such of reason and the pursuit of practical utility can give to men. If it's a rationalistic civilization has shifted to triumphantly over the world, it is because it found no deeper and more powerful truth to confront it. For all the rest of mankind was still in the inactivity of the last dark hour of conventional age. स्वयं व्यक्ति ही आविष्कार करिया पड़िबो, व्यक्ति को आगुआ सत्य खोजिया पड़िबो। जने व्यक्ति से तर विवेक बुद्धि अंतर्ज्ञान आदर्शवाद अभिलाष जीवन उपर तर अधिकार आपना भीतर जहा कि आलोक रही बोली अनुभव कर पाछि ताहारी साहाଯ୍य नहीं विश्व संसार तथा तार आपण सत्ताटी को सत्य विधान खोजी पारि परिबो बाहरिबो। सेही बाटे जे जेतेबेले सेही सत्य विधानटी लाभ करिवो अथवा लाभ करि पाछि बोली भाबियो सेतेबेले से नूतन दृढ़ भूमि उपरे धर्म समाज नैतिकता राजनीति अनुष्ठान मनुष्य सहित संबंध एवं चरम सिद्धि जावतीय प्रयास समग्र मानव जाति पई सकल प्रचेष्टा प्रतिष्ठा करिपारिबो। पूर्व तुलनार अधिक दीनताग्रस्त हेले मध्य तथागतिक प्राणवंत आकार दे सबुक आउ थे बढ़िया लगे चेष्टा करबा। बहुत सुंदर भाव प्रभु लिखिछन यार विस्तृत आलोचना करने आज आम गहन अच्छा आमर प्रति रविवार समय दे आसने माँ कृपार माँ एक सुजोग संतान माँ जंत्र आमर प्रिय परिचित सम्माननीय भवेश भाई को प्रणाम जनाऊँ। वंदे मातरम। भाई यार विस्तृत आलोचना रखिए भाई को अनुरोध कर भाई आलोचना रखु।
ମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜିର ଅପରାହ୍ନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ଗରେ ସମ୍ମିଳିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସଦିଚ୍ଛା शुभेच्छा एवं स्वागत मध्य। मैं ह्यूमन साइकिल बहीटीर द्वितीय प्रबंधर द्वितीय पाराग्राफ रे अटकी थिले। आजिर कार्यक्रम को नेतृत्व नेउथिबा एवं कार्यक्रम रे सुंदर भाव रे निजर योगदान रखिथिबा समस्त मातृ संतान मानको मध्य अनेक श्रद्धा और सम्मान निवेदन करछि एवं आमे आजिर अध्ययन मध्य को जिबा। आमे पढ़िचंती जे केवल व्यक्तिवाद जुगटी आरंभ हला ए रूप रे एवं अन्य देश गुड़ी को ता किभली गति करिगला। आमे पढ़िथिले जे प्राच्य आदर्श गुड़िक जो सब आदर्श गुड़िक प्राच्य जीवन मूलदुआ छिड़ा होता जो आदर्श गुड़िक सेटा जे मिथ्याता नुहे किंतु जो सत्यटी को उपलब्धि करा जाइथिला जो आर अधिकारी से रहिथिला से सत्यटी और जीवन तो ही रहिला नहीं। जीवनमय बोधटी हरई बसिया फल गोटे जंत्रवत परंपरा सर्वस्वतार संकीर्ण बंधन भितरे जदिओ गोटे आत्मसंतोष ता पाखरे रहिथिला किंतु ता एक निद्रामग्नता। जने सुखरे भी अंध हो जाई पारे सेठी अटकी जाई पारे किंतु जेतले गोटे जागरण समय आसिक पहुंचला प्राच्य निजक भारी असहाय मनला जे आत्मसंतोष भितर बहुत दिन रही हब नहीं। कारण आमे आज मन करू जे धर्म भितर आध्यात्मिकता भितर ईश्वर विश्वास भितर आमे सब बुड़ी कर रही आर वेरी गुड पीपल। आम निज संपर्क में आम सर्टिफिकेट भारी उच्चा रही थिला किंतु जमी गोटे बड़ चलचंचल गोटे बड़ क्रियाशील समाज ताको किभली वर्णन करी हबो। ए जियांट ऑफ एम्प्टी स्ट्रेंथ गोटे बड़ राक्षस जार बल सरी जाइछि बल शून्य हो जाइछि गोटे महादत्य जार शक्ति शून्य हो जाइछि सरी जाइछि। ए जायंट एम्प्टी ऑफ स्ट्रेंथ इनॉट मासेस ऑफ मैन मनुष्यर गोटे विराट समूह निष्क्रिय होइकी रहिछि who had forgotten how to deal freely with the facts सत्य सहित किभली सम्मुखीन हब मुक्त भाव से भूली जाइछि
forgotten, and forces, facts and forces, Satya এবং Shaktir, because they have learned only how to live in a world of stereotyped thought and customary action. ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାଗତ ବଦ୍ଧ ଭାବନା ଓ ରୀତି ସର୍ବସ୍ୱ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସାମ୍ନା କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରୀତି ସର୍ବସ୍ୱ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେତେ ସବୁ ଆଦିମ ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ବହୁ କାଳ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁ ବାଟରେ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ରହିବାଟା ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ସେମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ କାରଣରୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଶୈଳୀଟି ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ରହିଛି, ସେଇ ଜୀବନ ଶୈଳୀରୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଏ, ସେମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏତେ ସହଜରେ ତାଙ୍କ ସହଜ ଜୀବନ ସତ୍ୟ ସହଜ ହବନି। ପରମ୍ପରା ପ୍ରଧାନତାଟି ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଅକେଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିବା, ଜୀବନରେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ପୂଜା ପାଠ, କୋଉଠି କୁକୁଡ଼ା ବଳି, କୋଉଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବୁଣା, କୋଉଠି ହଳଦୀ ଶଙ୍ଖ ମନ୍ତ୍ର ପୂଜା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ଆମ ଜୀବନରେ ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ କଷ୍ଟମାରୀ ଆକ୍ସନ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ଡ ଥଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ବହୁତ କଥାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ପରମ୍ପରାବଦ୍ଧ ଭାବନା ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ। ଆଜି ସକାଳ ପାଠଚକ୍ରରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ମେସେଜ କରିଥିଲା, ଭଲ ମେସେଜଟେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲା ଭଳି କହିଲା, ସୁନା ସବୁ ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହବ ନାହିଁ, ସୁନା ଗୋଟେ ଧାତୁ, ତା ନିଆଁ ଲାଗିବନି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ରାବଣର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ସେଠି ସୁନାର ଅଟ୍ଟାଳିକା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁ ସୁନାରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀ ଲଙ୍କା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରୀ ଲଙ୍କା। ତ ସେ କେମିତି ଜଳିଲା, କେମିତି ଜଳିଲା, ପୁଣି ରାଖ ହେଇଗଲା, ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା, ସେ କଳା ସବୁ ଆସି ଲାଗିଗଲା ହନୁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ। ସୁନା କଣ ଜଳେ, ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଛୁ, ହୁଏତ ଆମକୁ ଯଦି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିଯିବ, ଆମେ ବହୁତ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡା ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଦବା ଯେ ସୁନା ଜଳିନି, ଆଉ କଣ ସବୁ ଜଳିଥିଲା, ଆହୁରି କଣ ଜିନିଷ ନଥାନ୍ତା କି, ଖଟ ପଲଙ୍କ ନଥାନ୍ତା କି? ନା, ଖଟ ପଲଙ୍କ ଗୁଡା ବି ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ରାବଣ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, କୁବେର ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ ଯିଏ ମାନେ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଠାକୁର, ସେ ବି ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ତେଣୁ ସେଠି କଣ ସମ୍ଭବ ନ ହେଇପାରିଥିଲା, ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେମିତି କଣ ନିଆଁ ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା ସୁନା ଗୁଡା, ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ଥଟ୍ ଭିତରେ ଅଛୁ। କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ଆରେ ହଁ ତ ସୁନାଟା ତରଳି ଯାଇପାରେ, ପାଉଁଶ ତ ହେଇଯିବନି ନା। ତେଣୁ
आमे सेही सबु विश्वास गुड़िक भितर सेही सबु कस्टमरी एक्शन गुड़िक भितर बंधा पड़ी रही आमे केमिति सामना करिवु सत्यर आमे किपरि शक्ति नुआ शक्ति जो आसो ताको सामना करिवु। प्रभु जेहेतु बहु दिन विदेश रे रहिचंती विदेश भाषा शिक्षा करचंती एवं समग्र विश्व जीवनटी को अध्ययन करचंती गंभीर भाव में तेणु से एभली किसी सत्य को पोषण करचंती येट the truths which Europe has found by its individualistic edge of life जीवनर ये जो व्यक्तिवादी युगटी आसी जीवन पाई इंडिविजुअलिटी एज ये व्यक्तिवादी युग द्वारा यूरोप केतोटी सत्य आविष्कार करिछि। कौन से सत्य? Europe has found by its individualistic edge covered only the fast more obvious ये सत्य गुड़िक टिके अधिक obvious अधिक फास्ट मोर obvious प्रथम ठारू फास्ट मोर obvious अर्थात प्रथम गुड़िक ठारू टिके अधिक स्पष्ट फिजिकल टिके भौतिक भौतिक बहुत फिजिकल सत्य गुड़िक आसी एंड आउटवर्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ आउटवर्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाह्य विषय गुड़िकर प्रथम सत्य गुड़िक किंतु आमे आयुर्वेद भी चिंता करचंदी किंतु मेडिकल साइंस बहुत फिजिकल साइंस आपणकर घर कणा ठारू आरंभ करी हजार जिनिस आज विज्ञान जेते सब संभव करछि गोटे छोट पिला मझे मोर देखा कहला जब रसुण छड़ेयार जंत्रटा बाहर जो बहुत काम हो डाली रु चोपा छड़ेबार जंत्र बाहर नड़िया छड़ा हो पार्छ बादाम छड़ा हो पार्छ किंतु आपण को रसुण छड़ेयार जंत्र गोटे बाहर करिया पड़ियो विज्ञान छोट रु बड़ पर्यंत जदि एमआरआई मेसीन भी बाहर करछि ताले भी एटा गोटे व्यक्ति बादी जुगर सत्य जो गुड़िक अधिक भाव में स्पष्ट ऑब्वियस फिजिकल आउ आउटवर्ड एठी अंतर्जीवन कथा कहू ना कह जाए ना ये कह बाह्य जीवन संपर्क में अधिक कथा मिल पारि आउटवर्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ एंड ओनली such of their more hidden realities and powers जो सत्य गुड़िक और जो शक्ति गुड़िक हिडेन होकर रही प्रच्छन्न होकर रही सेगुड़िक मध्य सामना को आसी पारिछि एज द हैबिट ऑफ एनालिटिकल रीजन केमिति आसिला ना से माने एनालिटिकल कहले विश्लेषणात्मक रीजन बुद्धि व्यवहार कले जमी मुझे आपको टिके आगु कहली स्वर्ण लंका जड़िला कि जड़िला ना विश्लेषणात्मक बुद्धि एनालिटिकल रीजन जो विश्लेषण करा जाउछि
से विश्लेषणात्मक बुद्धिर प्रयोग होइकरी से माने प्रच्छन्न सत्य और प्रच्छन्न शक्ति जो गुड़िक आमको जना पड़ ना प्रच्छन्न होकर रही मनीष भितर गोटे रक्त संचालन हुए मनीष भितर गोटे स्नायु व्यवस्था अच्छी गोटे हजम व्यवस्था अच्छी गोटे रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी कि मनीष पाखे जहा जहा सब सिस्टम गुड़िक रही से गुड़िक आम आविष्कार भी कर तो लोके या ही मन करते माने भगवान जो पिला छुआ सब होती आज भी अनेक लोक से ही भावती भगवान तो सबूर कारण ये सृष्टि को संभव कर किंतु मेजर जदि देखा देयर इज ए सिस्टम देयर इज ए प्रोसेस तेणु से विश्लेषणात्मक बुद्धि व्यवहार कले एवं सत्य गुड़ी को पाइले हिडन रियलिटीज एंड पावर्स जो सत्य गुड़िक लुचि रही जो सत्य गुड़िक जो शक्ति गुड़िक लुचि रही सामर्थ्य गुड़िक से बाहर कले आमे गोटे हेबिट रे अच्छु से हेबिट है गोटे स्टेरियोटाइप थॉट आउ कन्वेंशनल एक्शन रे तांको हेबिट है एनालिटिकल रीजन विश्लेषणात्मक बुद्धि प्रयोग करवा एंड परस्यूट ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी माने कौन व्यावहारिक प्रयोजनीयता ये व्यावहारिक प्रयोजनीयतार परस्यूट कला बेले अनुधावन कला बेले अन्वेषण कला बेले से माने ये ज्ञान गुड़िक लाभ करिसेंति मुझे आप कहते व्यावहारिक कौन गोटे गाड़ी है गाड़ी रे गोटे पेट्रोल पड़ो पेट्रोल कोठी अच्छी माटी तले अच्छी ताको केमती अणा ना रिफाइन कराब रिफाइन कला कौन हम या तेणु गोटे उदाहरण दि जाए किभली भाव रे गोटे व्यावहारिक जो प्रयोजनीयता यूटिलिटी रही प्रैक्टिकल यूटिलिटी ताको परस्यूट करिया को जाई ताको अनुसरण करिया को जाई ताको अनुधावन करिया को जाई मनुष्य ये अनेक कथा पाई बहुत सत्य असत्य if its rationalistic civilization has swept so triumphantly over the world triumphantly माने अति विजयी भाव रे अति विजयी ही पड़िबा ट्रायम्फेंट यूरोप रो बुद्धिटी जो सभ्यता गढ़ी इंडिविजुअलिस्टिक एज रो सही सभ्यताटी आज पृथ्वी रे व्यापी जाइछि has swept so triumphantly पूरा समग्र सभ्यता यूरोप सभ्यता चारिआडे व्यापिक अच्छी आज आमे जो पेंट पिंधुचंती एटा मध्य यूरोप देन मो दिने दिने मोर सांग हसाए जो रामायण महाभारत युद्ध होता से आम पोशाक कौन थी किए कहते बानर सेना किसी पिंधि नथिले किंतु आम सीरियल गुड़ा देखो से सब बढ़िया बढ़िया रंगीन कपड़ा पिंधि तो जदि से बानर सेना थे से कहीं लुगा पिंधे मुझे जानी एत भद्रता था माकड़ मान भी लुगा पिंधा पड़ू ओके बाली सुग्री सांस राजा थिले तो पोशाक दरकार थी पिंधुवे बा से किए बुझे दौरान आमको से प्रकृति में बानर नथिले से मनीष थिले टिके अनुन्नत थी वेश पोशाक से भाई थिला तेणु बानर कह किए पुणी आउ संस्कृत शब्द प्रयोग करी आपण बुझेदे बानर शब्द या न से केते पंडित ए देश अच्छा किंतु प्रकृत जदि आमे जीवा जो सेठी
ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ବା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି କି ବକଳ ପିନ୍ଧିକି ତାକୁ କେମିତି ମାଲ କଛା ମାରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡେ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନଥିଲା ନା, ଆଧୁନିକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମାଲ କଛା କେହି ମାରୁନାହାନ୍ତି, କୋଉ ପିନ୍ଧି କେହି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବି ଦ୍ରୋଣ କି ଭୀଷ୍ମ ଉଡେଇ ହେଇଥିଲେ କି କଛା ମାରିଥିଲେ କି କଣ ସେଠି ସାଞ୍ଜୁ ଥିଲା, ବେଲ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ସବୁ କଳ୍ପନା ବି କରିହବନି। ମୋର ଜଣେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ। ସେ କହିଲେ ଅକ୍ଷୟଣୀ ମାନେ 2.5 ଲକ୍ଷ। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଅପକ୍ଷରେ 5 ଅକ୍ଷୟଣୀ, ଇଂରେଜ କୌରବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ 18 ଅକ୍ଷୟଣୀ, ଏମିତି ହେଲା 18 5 23 ଅକ୍ଷୟଣୀ। 23 ଅକ୍ଷୟଣୀ ମାନେ 46 ଲକ୍ଷ ପୁଣି ଅଧା 11.5। ତେଣୁ 46 11 ହେଲା 57,50,000 ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିଲେ। ସେଟା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ। ତ 57 ଲକ୍ଷ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଗୁଡା କେମିତି ହଉଥିଲା ନା, ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଳେ କାହାକୁ ଶୌଚ ଦରକାର ପଡେ। 1-2 ଯୋଉ ଯାଉଥିବେ, ସେ ଜାଗାର 57 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର। ଆମ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ କି ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି? 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତ ଦିନ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ। ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆଉ ଟଏଲେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି କଣ ହେଇଥିବ, ସେଟା ଭାବି ହଉନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି 57 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ସେ ଜାଗାଟା ଯୋଉ ଫୁଟିଗନ୍ଧମ ହେଇଥିବ, ସେ ଗନ୍ଧରେ ଦଳେ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିବେ। ଆମେ ଗପ ଗୁଡା ପଢି ଦଉଛେ, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଭାବିହେଲେ ତ କେତେ ସଭ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ସଭ୍ୟତାଟି କାହିଁକି ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ମାଡି ବସିଛି? କାରଣ ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଟିଲିଟିର କଥା କହିଲେ, କିଛି ଆଉଟୱାର୍ଡ ଜୀବନର କଥା ଗୁଡିକ କହିଲେ, କିଛି ଫିଜିକାଲ କଥା କହିଲେ, କିଛି ଏଗୁଡିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅବଭିୟସ ଯୋଉଟା ଦରକାରୀ ସେ ବିଷୟ ସେମାନେ କହିଲେ। ତେଣୁ ୟୁରୋପର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଟି ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଅତି ବିଜୟୀ ହେଇକି ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ବିକଜ ଏଇ ଯୋଉ ରେସନାଲିଷ୍ଟିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅତି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସଭ୍ୟତା, ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ସଭ୍ୟତା, ଯୋଉଥିରେ ରେସନାଲିଟି ଅଛି, ଯୁକ୍ତି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ସେ ବୁଦ୍ଧିମୂଳ ସଭ୍ୟତା, ରେସନାଲିଷ୍ଟିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଅଫ ୟୁରୋପ, ସେ କାହିଁକି ଟ୍ରାମ୍ପେଣ୍ଟଲି ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଓଭର ଦି ୱାର୍ଲଡ। ଆପଣ ଆଜି ଚାହିଁଲେ ବି ଭାରତୀୟ ହବା କଷ୍ଟ। ହଁ, ଆମେ କହିବା ଆମେ ତ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଓଢଣା ଦେଇକି ଶଙ୍ଖ ପକାଉଛୁ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ହେଇକି ଅଛୁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାତୁଣୀ ମାନେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସିଏ କିଏ ଓଢଣା ଦେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛି ଯାଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଚଉରା ମୂଳେ ସଞ୍ଜ ହେଲେ। ଆପଣ ସଭ୍ୟତା ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କେମିତି ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି କ୍ଲବରେ ପାଇବେ, ମଲରେ ପାଇବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। କିପରି ଖରାପ ଭଲ କଥା ମୁଁ ଆଦৌ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସତ୍ୟ ଆମ ଆଖିକି ଦିଶୁଛି ଆମେ ସେୟା ହିଁ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ ବିକଜ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଭ୍ୟତାକୁ ଯିବେନି। ତଳେ ବସିକି ଭାତ ଖାଇବା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା, ଟେବୁଲରେ ବସି ଖାଇବା ୟୁରୋପିଆନ ସଭ୍ୟତା। ଆପଣ ଭଲ ଖରାପ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ତଳେ ବସି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିର କିଏ ହୁଏତ କାଁ ଭାଁ ଲୋକେ କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି।
ନହେଲେ ସହରରେ ଆମ ପାଖରେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଟେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଅବଶୋଷ ଅଛି। କେମିତି କଣ ମାନେ ସେଠି ପେଟ କାଟିକି ତା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଟେ କରିବ, ସେ ତା ଟେବୁଲରେ ବସି ଖାଇବ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦିନେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆରିସା ପିଠା ଭାରତରେ ରହିବ 50 ବର୍ଷ ପରେ, ମୁଁ ହାଇ ଡାଉଟ। ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ସେଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ରହିବ, ଆଉ ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢିକୁ ଜଣେଇବା ଯେ ଏଇଗୁଡିକ ଦିନେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋମୋ ଖାଉଥିବେ, ଚାଇନା ଫୁଡ, ସେମାନେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଖାଉଥିବେ, ବର୍ଗର ଖାଉଥିବେ, ପିଜା ଖାଉଥିବେ। ବାହ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ବାହ୍ୟ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଲାଇକ୍ କରୁଥିବେ। ପଖାଳ ଭାତକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରିବା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହବ? ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି ନା ଟିକେ ଟିକେ। ସତ କଥା, ଯୋଉଟା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ରେସନାଲିଷ୍ଟିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ ସେଇଟା ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିବ। କନଭେନସନାଲ ସିଭିଲାଇଜେସନ ରହିବ ନାହିଁ, ରହିପାରେ ନାହିଁ, ରହିଲା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। It is because, ତାର କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, it found no deeper and more powerful truth to confront it. ସେମାନେ କାହିଁକି ବିଜୟୀ ହେଲେ ନା ପୃଥିବୀ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଯୁଗ ବା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ସଭ୍ୟତା ଅଧିକ ଡିପର ଆଣ୍ଡ ପାୱାରଫୁଲ, ଗଭୀର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତ୍ୟଟିଏ ପାଇଲା ନାହିଁ ଟୁ କନଫ୍ରଣ୍ଟ ଇଟ୍, ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲି, ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷାକ ବାହାର କରି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାଟା ଆମକୁ ଦରକାର ପଡନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ସେମିତି କରିପାରିଛୁ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ସତ୍ୟ ଆଣିପାରିଛୁ କି ଯୋଉଟା ୟୁରୋପୀୟ ସଭ୍ୟତାର କନଫ୍ରଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମ ମାନେ ଗାମୁଛା ଭର୍ସେସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲଢେଇରେ କିଏ ଜିତିବ? ଲୁଙ୍ଗି ଭର୍ସେସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ର ସଭ୍ୟତାଟି ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ମାଡି ବସି, ଇସଲାମ ମାନେ କାହିଁ ରାଗୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଠ ପଢିବୁ, ତାଙ୍କ ସାରିଆତ କହୁଛି ନା ଝିଅ ମାନେ ପାଠ ପଢିବେନି, ସେମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ବୋଲছে ମଲାଲା, ଆଇଏମ୍ ମଲାଲା ବହିରେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଝିଅକୁ ଗୁଳି ମାରିଦେଲେ, 14-15 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ। ସେ କଣ କହୁଥିଲା? ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ କହୁଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବତଉଥିଲା ଏଇ ତାଲିବାନ ମାନିବାନି, ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ଚାଲ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବା ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁରୋପିଆନ ସଂସ୍କୃତି। ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢି ମଣିଷ ହେବେ। ଆଉ ଦଳେ ମତେ ବୋଧେ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ମାସେ ଭିତରେ ଜଣେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଯେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ମତେ କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଗୁରୁକୁଳ ଗୁଡାରେ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି 2-4ଟା ଗୁରୁକୁଳ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି କାହିଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଭାରତରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାର ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ଗୁରୁକୁଳ କରିକି ଦେଖ। ପାଣିନିଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ପଢୁଥିବ, ଆଉ ଯୁବକ କି ତାଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦ ପଢୁଥିବ, ଚରକ ସଂଗୀତା, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ପଢୁଥିବ, ସଂସ୍କୃତରେ ଆମେ ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଥିବା, ଅମର କୋଷ ପଢୁଥିବା। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାର ଅନେକ ସମର୍ଥକ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟା ତ ଏଇଠି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଠି ଯୋଉ ଧାଡି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ପଢିନାହାନ୍ତି। ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ଆସିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ୟୁରୋପୀୟ ସଭ୍ୟତା ଯେମିତି ଆମକୁ ମାଡି ବସିଲା ସେ ପାରିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉଠି ପଢାଯାଉଛି, ଇତିହାସ ପଢାଯାଉଛି, ଭୂଗୋଳ ପଢାଯାଉଛି, ସାହିତ୍ୟ ପଢାଯାଉଛି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢାଯାଉଛି,
ताठारु गोटे पावरफुल एजुकेशन सिस्टम न आनिया पर्यंत आमे सेही सत्यर सम्मुखीन होई परना। आपण पिला माने मु देखिछि भारत वर्षर पार्लियामेंट रे जो ताको आई एम नो एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब देम, जो माने भारतीय गुरुकुल परंपरार बड़ मुखर प्रवक्ता देखा जाउछि तांकरी पिला माने सर्वप्रथमे विदेशी विश्वविद्यालय रे पढुछन्ति वन बाय वन। तो से माने भूत होचन्ति काको माने जाको कहते मिसगाइड। तमे जदि इंग्रजी मीडियम रे पाठ पढुछ बा इंग्रजी विश्वविद्यालय रे फॉरेन रे जाई पाठ पढुछ तम पिलानको, तो भारतीय गुरुकुलर कथाटी अन्य मानक कहि कि काहे कि विभ्रांत करछ। से भलो थिला, बढ़िया कथा, आमे के मना करछ, भलो थिला, वेरी गुड, 100 ରୁ 100 नंबर मिलिबो। किंतु तमे छिडा करी देखाओ, जणे गोटे विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी करिवो स्टैनफोर्ड भलिया, आउ जणे गोटे बड़ गुरुकुल तयारी करा जो, जोठी लोक माने चुटी रखी कि गामुछा पिंधि संस्कृत श्लोक गुड़ा घोषुवे, तो आम सम्मुखीन हो पार तो कहतु सत कथा मानिबार असुविधा कौन। तेणु पखाल भर्सेस पिज्जा, गामुछा भर्सेस पेंट रे कहार जय हम कहार पराजय हम एटा दिशुची। आमे कहारी प्रशंसक नुहति कि कहारी निंदक नुहति, क्या भल कहना क्या खराब कहना, किंतु पृथ्वी रे या घटी। प्रभु कहते फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड वाज स्टिल इन द इनएक्टिविटी ऑफ द लास्ट डार्क आवर्स ऑफ द कन्वेंशनल एज। जो समय यूरोपीय सभ्यताटा अन्य मानकु आक्रांत करुथिला, विजय लाभ करुला। धरतु आम संस्कृत पढ़ुले, इंग्रेज मैंने आसिले आम शासन कले, इंग्रेज शिक्षा आनी आम उपर लदिदेले, से विजयी हेले। आम से कौन करुले, आम कौन करुले, आम अमर कोश पढ़ुले, आम लक्ष्मी पुराण पढ़ुले, शिव पुराण पढ़ुले। मनुष्य जातिर अवशिष्ट अंश रेस्ट ऑफ मैनकाइंड गोटे इनएक्टिविटी भितर रही, निष्क्रियता भितर रही। केते बेले ना ऑफ द डार्क आवर्स ऑफ द कन्वेंशनल एज, परंपरा प्रधान जुगर अंधकार मुहूर्त गुड़िक आपण नारी शिक्षा बंद करथिले। मु जानी किए बंद कले, किंतु रेवती भली गल्प ओडिशा रे लिखाई, ओडिशा रे। किंतु इंग्रेज माने आसिले, सी झियो मान पई स्कूल खुलले। कारण झियो मान स्कूल कहीं खोला कि पुओ मानक स्कूल रे झियो मानक पढ़िया को आम परंपरा अनुमति देलानी। झियो मानक स्कूल रे झियो मान कहीं पुओ मान स्कूल रे पढ़िए, तेणु झियो मान पई स्कूल खोलला, वोमेन्स कॉलेज, वोमेन्स स्कूल। श्री अरविंदर बापा डाक्टर कृष्णधन घोष, से जड़े डाक्तर थिले, से काल रे से इंग्लैंड रे पाठ पढ़ते। मु कहवा को लुचेया को चाहू ना, तांकर अनेक फ्रेंड थिले, तांका भितरे जने फ्रेंड थिले आनी अक्रोड। आनी अक्रोड आज तारीख रे जदि से आसी थांते, आमे तांको गर्लफ्रेंड बोली कहि थांते। श्री अरविंद बापा गर्लफ्रेंड, आमे सब सही शब्द गुड़ा शिखुचु ना, ये सब यूरोपीय प्रभाव। से भारत रे रहिले, कलिकता रे गोटे स्कूल कले झियो मानकर, और से स्कूल ना देते हिंदू स्कूल। कहीं यदि हिंदू स्कूल ना न देवे ताले बाकी मैंने पढ़िया आसबे, ख्रीस्टियान स्कूल कहीं पढ़ू। एवं आक्रेड पर जड़े विचारपति विवाह कर भारत में रही परवर्ती समय
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆନି ଆକ୍ରଡ ମନମୋହନ ଘୋଷଙ୍କର ଘରେ ରହିକିରି ମାସ ମାସ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅତି ଯୋଉ ଶୈଶବ ଯୋଉଟା ସେଜରେ ଶୋଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ଆକ୍ରଡଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆକ୍ରଡ ଘୋଷ ଏହା ଥିଲା। ଏଟା ପରେ କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ନାଁ ଲେଖା ବେଳେ ଡ୍ରପ୍ କରାହେଲା। 10-11 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଏ ନାଁ ପଛରେ ଏଇ ଆକ୍ରେଡ ଶବ୍ଦଟି ରହିଥିଲା। ଏବଂ ସେ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବା କନଭେନସନାଲ ଏଜ୍ ରୀତି ପ୍ରଧାନ ଯୁଗ ଭର୍ସେସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଯୁଗ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋଚକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ସେ ଲଢେଇରେ କଣ ହଉଥିଲା, କିଏ କାହାକୁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, କିଏ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିଏ କିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହୁଏ। ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କଲା ବେଳେ ଯୋଉଟା ସେଇ କାଳର ଉତ୍କର୍ଷ ସେଇଟା ହୁଏତ ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେ ଫାଇନାଲ ତା ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ନୁହେଁ। ଭାରତର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶଟି ଯୋଉଟା ରୀତି ଗୋଟେ କଣ କୁହାଯିବ କନଭେନସନାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଟା କନଭେନସନରୁ ମୁକ୍ତ ହବ, ସିଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ହବ। ଆଉ ସେ ଏପରି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ହବ ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସିଏ ହିଁ ଟ୍ରାମ୍ଫାଣ୍ଟ ହବ, ସିଏ ହିଁ ଜିତିବ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିଜନ। ସେଇ ସମୟ ଭାରି ଦୂର ଲାଗୁଛି, ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦୂର ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଛରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଜାତି, ସେ ଦିନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିକୁ ସାଇନ୍ସରେ କନଭର୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମକ୍ଷରେ ଛିଡା ହବ, ଗୋଟେ ବିଜୟୀ ହେଇକି ଛିଡା ହବ। ଏଇ କଥାଟା ସୁଦୂର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଅନ୍ୟଥା ହବନି। ଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଆମ ନେତା ମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଏସବୁକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଜରୁରୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ବିଜୟୀ ହେଇକି ଅଛି, ଆମକୁ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ଆମର ସୁପରଲେଟିଭିଟି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, କେତିକି ଶକ୍ତିର ସହିତ ନୂତନତ୍ୱ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନୂଆ ଯୁଗ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ, ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ପାଉଛୁ। କାରଣ ଆପଣ ନିଜର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ନା। ତେଣୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଏଇଠି ସମାପନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ।